Sige, padayon ta atong derivon ang kining quadratic formula. Ako ipakita ninyo ang step by step process kung saan na siya pag-derive kini siyang quadratic formula. Okay, so mag-start na siya sa sa general equation of a quadratic function or quadratic equation. So ang general equation sa quadratic function is ingon ani ax squared plus bx plus c equal to 0. Okay? So ang unang buhaton nato ato siyang i-divide each term both sides by the coefficient of x squared. So unsa may coefficient sa x squared kanang a. So ato i-divide usa-usa kada term og a. So ato ni siyang i-divide og a, divide ni siya og a, divide ni og a, divide ni siya og a. So a divided by a, 1 times x squared. So x squared na lang habilin na. Plus we have b over a times x and plus c over a equal to 0 divided by anything that's always 0. Alright? So after that, atong i-transpose, atong ibalhining third term ngadto sa right side. Okay, so sa mahabilin sa left. Mahabilin sa left is x squared plus b over a x equal to minus c over a. Alright? And after that, atong pangitaon ang third term. Okay, ato man ni siyang gamitan og katong completing the square. So, x squared plus b over a times x plus katong third term. No? Third term equals minus c over a. Kung sa ibutang sa left, ato po na siya ibutang sa right. So plus po na siya og third term. So kita formula sa third term. Ang formula sa third term, yun na ni. No? Third term equals 1/2 of the coefficient of the middle term. So muna itong first term, second term or middle term, third term. So ang coefficient sa x din ha is b over a. Pagkaman na square. Ato i-square siya. So may resulta na. So 1 times b, b. Then 2 times a, 2a. I-square na to. So may mo na siyang b squared over 4a squared. So muna siya ang atong third term. So muna itong ibutang dito sa atong left and right. No? So we have x squared plus b over a x, then plus the third term which is b squared over 4a squared equal to minus c over a plus the third term which is b squared over 4a squared. Sa may sunod buhaton. So kay bawo naman ta nga kini siya complete naman na siya nga square or perfect square na siya. O before that, ato ni siyang i-rewrite as kining left side. Kan nasa tong left side, ato ni siya ma-rewrite as x squared plus b over a x. So kining third term, pwede na siya ma-rewrite as b over 2a squared. Diba? Pareho na siya. O pareho na sila. So minus c over a then plus b squared over
4a squared. Okay? So, unsay sunod buhaton na. Sandali lang ha, mga itataglang isutan. Okay, so ito'y continue dire. So, kining atong left side, kay perfect square naman na siya. Ato na siyang ma-rewrite as x minus, plus kining third term, which is b over 2a and then squared. Diba? Okay, perfect square naman na siya. Equal to, pwede na to siya ma-rearrange. We can write this as b squared over 4a squared minus c over a. So, they're just the same. Ato lang i-interchange ang position. E pagkahuman na, atong i-take ang square root on both sides. Ako lang siyang i-rewrite para dali masundan. So, b squared over 4a squared minus c over a. So, taking square root on both sides. So, kaya ba naman tanong sa log exponents? Ang rule po dani ka na mag-take ang square root, ang atong right side na duha gid sa pirmi ka value, plus and minus. Okay, so from the law of exponents, kanang radical symbol nato sa kanang square root ba? Radical symbol, equivalent na siya sa rational exponents na 1/2. So 1/2, kining quandary, yung root o kini siya, makancel na siya. So mahabilin na is x plus b over 2a equal to plus and minus square root of b squared over 4a squared minus c over a. Diba? Nya, ato ni siyang i-transpose dito sa right side, kaya ang atong goal ani is to solve for x man. Right? So, mitabuan na, ang atong x karon is equal to, so this becomes negative. May siyang negative b over 2a, then plus and minus square root of b squared over 4a squared, then minus c over a. Okay? Nga kanang nasa atong right side, kanang under the radical, kanang suod sa radical, pwede man nato na siyang ito gani, kanang nasa sulod sa radical, pwede na ito ng pangitaon ng yung LCD. No? LCD ani. So, this is 4a squared muna LCD. So, kini siya, i-divide na ito ani is equal to 1 times b squared minus, kini siya, divide ni mo ng a, so habilin 4a, times mo sa c. So, 4ac. Okay? So, muna itong expression karon. Kunya, from the law of radicals, kung nabitay kayo nga ni, square root of a over b, parehar mo na sa square root of a divided by square root of b. Sa ito pa, kanang right side na to, pwede na to nag-usa-usahon. So, mahitabo ako lang dito na, di na ko pakita ha. I-dito na lang ako para makasave tag space and time. So, plus and minus. So, kining denominator, square root of 4a squared equal to 2a. Diba? So, mahabilin ka na sa taas, naagya po si radical b squared minus 4ac. Okay? Yeah, over square root sa 4a squared is 2a. Diba? Yeah, karon na napuntay pwede pangitaan itong LCD ng denominator. So, ang LCD niya is 2a. So, 2a divided by 2a, 1 times minus b plus and minus. So, kini siya, divide ni 2a divided by 2a is 1 times the square root of b squared minus 4ac. So, mo ni siya atong
quadratic formula. Okay? So, muna siya ang quadratic formula. So, memorize na ninyo, kaya para hindi na mo mag-derive-derive kung panghitaan mo sa value sa x niya, try mo og laing method sa factoring niya, di ka ma-solve. So, quadratic formula. So, mas mayo na siyang memorization para di mo mag-waste of time pag derive. Pero kung wagi mo mahimo, di nyo ma-recall, the other way is to derive it. Okay? So, muna siya ang atong derivation sa atong quadratic formula. Okay? So, I hope nakatabang na ninyo. I hope nasabtan ninyo ang process giunsa. Salamat.